سچم خالق سچم مالک قالو بلا کر یاد کا انسان ما کرے تیرا سواد گو میں مشت اللہ تعالیٰ سواد یاد پاوناونی خطر سوزن کمو بیش اخلص تو 400 پیغمبر اخرر من سوزن نبیان تاج ہے ختم نبوت تاج چانن تمیانن چشمن شہجار دلو قرار آقائی نامدار عظمت وال پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ حضرت محمد عربی رسول رحمت و دیسی ہے دعوت ہو ربا چھو تائی یاد کرمت عالم ارواح اسمز یہ نسو خدا مشرعیون یہ نسو اللہ تعالی مشرعیون آتا پیو پگا جواب دیون اخ واداو یہ دویم واداو ساو اہل کتابن ہن تات من چوئس تی عیسائی تی یہود تی یمن تی کتاب آئی دن چاہے تورات آیا زبور آیا انجیل آیا قرآن آیا اہل کتاب جو سلیم اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب وعد کیا حضرت وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ٹاچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو وقت کریو یاد یم ساتو اللہ تعالیٰ نے وعد ہیوت اہل کتابن سو کیا منک لَتُبَيِّنُنَّهُ ہو ٹاٹھو کتاب کری جو واضح بیان امز چھپائی جو نکیا کشر اس ونان الفس پر تھائی جو انگڑ یعنی سلم کری جو بیان اگر کوئی اکی آیت آسی پائی سواتنائی سوئی برو کن اگر کا علم وول آسی سو کرتی میں علم چیشات اگر کنتی معاملس من سو دینی فہم دینی معلومات اور کنتی اعتبار کا گائیڈنس تھامان آسی سواتنائی سے برو کن اہل کتابن یتن وعد اتمن چست بتی کیا جی اشکن کر پروردگارن نازل بذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو کلامی مقدس یس نازل گو برذات محمد الرسول اللہ ٹاٹھو استحقون چھپایت کیا لَتُبَيِّنُنَّهُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ضرور بر ضرور کر جو یہ بیان وَلَا تَكْتُمُونَهُ یہ چھپائی جو نکیا اور تریم وعد اس میں ونان چھو تریم وعد ہیتن پروردگارن آمن کیا اللہ تعالیٰ نے ہیتن تریم وعد آمن یوس کائنات کریم یوس کائنات خاص طبق یوس کائنات اسمز معزز ترین انسان کائنات اسمز عظمت وال شخصیات اور تم انفاس قدسیہ یمن اس نبی ونان چھو نبی آئی جمع کرن لوہی محفوظ اسمز دمنا کون نبیوں وہم صرف توہی وعد وہم صرف یہ بوجھ جو اس کس نبی سے امتی چھو وہم صرف توہی وعد توہی کیا وعد ہمو ہو ٹاٹھو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا سو کیا ہے تن صرف نبی نبی کہتا ہے اللہ اکبر یعنی اچھو آدم تی نوح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ کلیم اللہ حضرت لوط علیہ السلام ہود علیہ السلام کہ نبی ورسولا قد قصصناہم علیک من قبل ورسولا لم نقصصهم علیک تاچ نبی اڈن نبیان ہن ناو تک واقعات کری استوائی بیان اڈن ہن کیا اڈن ہن پروردگار چھتے ہنس تعداد پانے زانان لیکن ایک اس موقع پر چھو پروردگار عالمینن سالم نبی جمع کرمت یہ تاتی رسول کریم استائیں نبی ینوال اس یہ تاتی رسول کریم استائیں نبی امن نبی ان ہوتن وعد
تتچن چین تمین گنجائشی اچھو نبی اچھو عالمش کریم اچھو بڑ بڑ جلیل القدر امن بروکن چھ کس عظیم شخصیت باور کریں امن بروکن چھو اکس نبی سنز شان بلند کریں سو نبی چھو محمد نبیین یتن وعد او نبیوں تو چھو بڑ منصب آمد حوال کرن تو چھو بڑیس منصب اس پر آمد فائز کرن تو چھو پروردگارن وقتس یاری کرمت تو چنو پنی رسالت خاطر تو چنو نبوت خاطر لیکن یاد تھائیزو تو چھو سو بواد ہیوان اور تو چھو میسیج وعد کرن تو چھو تد وعدس پر اقرار دیون سلمو نبی ادم پروردگارہ سو وعد کیا چھو سو وعد چھو یہ کہ اگر تہندس دورس منز تشریف ان محمد الرسول اللہ اگر تہندس دورس منز پنن شریعت ہیت آئی جناب رسول کائنات یاد تھائیزو تمام نبیوں تم ساتھ چلن تہنز شریعت کیا تم ساتھ چلے اقی شریعت محمد الرسول اللہ یہ کچا بڑ عظمت یہ عظمت دن رسول کریم تم سات یم سات معراج کس راتس منز یم سات معراج کس راتس منز بیت المقدس منز اس منتظر رسول کریم تمام نبی اس پراران آزی نند بون نبی اچھو کم و بیش 1,04,000 پیغمبر پراران اللہ تعالیٰ سن اخ انعام چھو یوتا انسان سند خاطر قیمتی اگر اخ انسان پور زندگی اکس نعمت کی شکر منز پنن زیو گالی اور سرب سجود روزی تو چمس آخر کار یہ اعتراف کرن سبحانکا ما شکرناکا حق شکری کا اللہ تعالیٰ دیوت اکس انسانس زندگی ہنجی کامیابی خاطر اور زندگی منز کامیابی ہنز وت ہاون خاطر سو رہبر اعظم سو قائد اعظم اور سو رسول محترم حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں اس پور زندگی مرہون منت چھو اس پزی 4 گھنٹن اللہ تعالیٰ شکر کرن کہ پروردگار عالم چھو اس اور فرماوان لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اے مومنو اللہ تعالیٰ کر مومنین پر احسان کہ تمن کن سوزن مبعوث کرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس خطر چی بڑ فخرج کات بڑ نازج کات اس بنائن امتی تس نبی سن یس نہ صرف نبی اس مخلوق کو یوت کی یس نہ صرف انسان نہیں ہوں یوت نبی اس کی بلکہ یس نبیین ہوں تی نبی اس اللہ تعالیٰ چھو قرآن پاکس میں ذکر کران دما پنین بندن ہیت میں ترواد گوڑنک وعد گو یم سات اس تمام عالم ارواحس منز عالم ذراتس منز اس رین ہندی شکل منز وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ رب دبان سواد کریو تو یاد یل پروردگارن تو وعد ہتنو تو یسو وریا معمولی رین ہندی شکل منز پدبنو پروردگارن سلمان
अलस्तु बि रब्बिकुम, अलस्तु बि रब्बिकुम। ओ मैंने बंदो, चाहे दुनियास मज यिथ कंसी अल्लाह ताला संदिस वजूदस इनकारी कोरा, खुदाई संदिस खालिक तो मालिक आसनस इनकारी कोरा, ये दुनियास मज बाकी पन माबूद मानना, लेकिन सालमो तम सात जवाब दितमुत परवरदिगारस, कालू बाला, परवरदिगारा तु छुक पज पट सोन रब, तु छुक पज पट सोन पालनहार। अमि मूजूब अन तक़ूलू यौमल क़ियामा इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफिलीन। ओ म्यानो बंदो, यह तुमो अमि मूजूब वाद ताकि पगा युस ब जहन्नमस त्रावन, युस न मे मानी किया तद जहन्नमस यम किस बारस मंज हजरत अलमदारी कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमावन, हापान यम दो दोज़ख तावन तमि दो दपहम जास कथ क्युथुई, हापान यम दो दोज़ख तावन तमि दो दपहम जास कथ क्युथुई, गुनाह पनिन तद पानो मारन तमि दो दपहम जास कथ क्युथुई, यमि नार सूर गस कोहन तो बालन, यमि नार सूर गसी कोहन तो बालन, ना फरमानन रटिथ पकनावन, ना फरमानन अफसूस ख्यावन तमि दो दपहम जास कथ कीस। तद चली बड़न बड़न क्रियक नीरित यमो ये रब मून न के तम करन तमन्ना रुबमा यवद्दुल्लदीन कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। वरिया बड़ इनकार करन वल वनन तम दो पेश परवरदिगार, रुबमा यवद्दुल्लदीन कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। यमो ये रोजी कया रोई जमीनस पे अल्लाह ताला संदिस वजूदस इनकार कुर, तुम ति करन तम दो तमन्ना लौ कानू मुस्लिमीन। पतवानन बेई रब्बना अबसरना वसमिअना फरजिअना नामल सालिहन इन्ना मुकिनून। दपन है परवरदिगारा वो वुश्त चश्मो, वो बूझ त्यास कनो, वो बूझ त्यास कनो, परवरदिगारा सोच तुम वापस, सोच तुम वापस। इन्ना मुकिनून, अस आओ यकीन, अस आओ यकीन। अल्लाह ताला दबे तो हेचोमो ना मे गोडनेथी वाद, लेकिन तय कुरुन तमि वादुक पास लिहाज की तय वनो मन मे गोडनेथी अन तक़ूलू यौमल क़ियामती इल्ला कुल्ला अन हादा गाफिलीन। ओ म्यानो नौजवानो तो बुजुर्गो, यह वाद याद पावना ने सोजान परवरदिगार आलम यथ रोई जमीनस नबी अंबिया सोजान तम वाद पावान क्या पगा मा वन बंद परवरदिगार चुपैसी याद। अल्लाह ताला वनन, अल्लाह ताला मा वनियो तु लौला अरसलता इलैना रसूलन फनत्तबिया आयातिका मिन क़ब्लि अन नदिल्ल व नख़्ज़ा। रब्बन सोच नबी थी क्या अमि मूजूब कामा वनी पगा परवरदिगारा नबी सोचे, मैंने खुदाया नबी सोचे। परवरदिगारन को ये चीज थी बंदन पे हुज्जत ताम, और ये उजुर ते थोनक न किया नबी सोचनक, आख न किया जन किया त्रेन किया, बल्कि कमो बे सोच अल्लाह तालान यत रोई जमीनस पे 1,24,000 पैगंबर, कत्या 1,24,000 पैगंबर। गोया कि वाद दुतमुत हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमावान, बांग तय सलात हक सुन नादा तोर क्यों आखो वादा दिथ। बांग तय सलात हक सुन नादा तोर क्यों आखो
وعدہ دید صبح پھلتئی رات گئی آدھا اتی کیوں بیوٹھوک رادہ دید فرض تی سنت کرمالی ادا جنتس ننیو نادا دید